କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ। जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत कर मोर ब्लॉग को। तो ये था कालीर ब्लॉग। तो आज ब्लॉग तो जमा भी नुआ देख पारे केते सारा भिड़ होती। तो दीपावली प्रबल भिड़ रास्ता पद्मपुर रोड रे आम थिलु आ देख पारे रास्ता केते सारा भिड़ थिला। तो यहाँ थिला पहरदिन भिड़ जोटा कि आम जो जाइलु मार्केट रे फेरी जगतपुर फेरला रास्ता देखते केते सारा भिड़ आ बहुत सारा भिड़ बाण पर लोक पूरा लाइन लगे। तो पूर्व दिन भिड़ यहाँ था आम बाण किना लोक लाइन लगे। तो आम भिड़ भितर फसी जाइए दुकान को आसला बेले। तो यहाँ परदिन भिड़ था आम रही आम भिड़ रही कालीर भिड़ जोटा कि आम बाण फुटे भिड मुझे बनई थी। तो आपण मैंने पूरा भिडियोटा एंजॉय करते आम केमती कौन बाण फुटू देखा केते सारा बाण आम भाई आनता बड़ भाई जी पपु सी भी आनी आउ भाई भी आनता बहुत सारा बाण। तो बाण फुटेबार मजा रूपा को बहुत भल लगी था। मुझे तो बाण जमा फुटाएनी छोट छुआ डरे कि रूपा बहुत सारा बाण फुटाए। तो चलते देखिए फुल ब्लॉग वीडियो काली रही ब्लॉग। एक्चुअली तो यही बाण फुटिया जोग्य तो बाण फुटिया दवा कथा नुह। अधिक उच्च पड़े जानी पार न थे को अच्छी अरे सियाडू को तो पिताला आसी चरण टाणी दियो ना जान जान को जान छड़े हाँ ये खाली बाड़ी हटी हो। बुलिया पे भल हम छेड़ पूरा ओहो अधे सियाड़ को पड़े दुकान अच्छी इाड़ू पकेबू आम आडजेस्ट आड़ एडी पकौना तो दूर कम पकाऊ छानिया छानिया पकई दू डरू बुड़ी तू हाँ ये पकेबू ये कि आकाश छाड़ा तू छुआ बाण फुटिला तार पट हाट हाट बसौ तारपट आइला छुआ बाण केते पसंद तार फुटा फुटे बाड़ी छाटी हो फुटा फुटे फुटे नो हाँ निया दे जा मागे निया दियो पानी दियो मत सब बाण डर लगे आरती बाजला पैसा दे आरती पैसा काली सकाल देदेवी दुकान खोला तो ध्यान नहीं कि धुआं बे आइला थरी थली के शिख शिख समय सहित शिख छुआटा रूपा धातु शिख रूपा ता सागे फुटानी जानी पारूनी हाँ
ବାବୁ ମିଟି ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି ଏଲୋ କଣ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ତୁ ଦୀପ ଲଗାଉନୁ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଣୁନୁ ନା ପଡିଛି ସେଇଟା ଆଉଟା ତାଗୁ ଗୋଟେ ପଡିଛି ଏ ডিএসএল কাট নাই যা রূপা রূপা হেলো কুকুর আছে ডরি গলি আরে রূপা জানি ইলো মালো মু চমকি পড়ুছি এই হ্যাঁ এটা ছিকিলা বে বলা না পানি লগা মুন্ডারি এই কোড দিলা করে শর্ট আগো ডবল লেভেল গঙ্গা যাও না পেপার বাবা কি পেপার বাবা পেপার বাবা এটি লগানি বাহার লগা अबे ए गाड़ी एटे सेटिंग लगाउ साइड साइड लगा ए गुरा का फुटई बे रूपा दे फुटई बानी बे छोटे छोटे नासी घर घर जाउ दिबे ले ले घर घर जाउ दिबे यो के जाउ बहुत जाउ ये खाली डीएस लगाई हो पार दउछ सिगरेट ना हां देख मु तू टाणिया पर मैं कने मी टाण जे एई सिगरेट फाटली सिगरेट फाटू सिगरेट उठा सिगरेट हम हातटा फाटा देन गरम कर दी हाथ सुतु जाए वाओ खजरी को मावे सही देखी अंबे ये सब खजरी ये छोटे साइड में बाणवा है जी जगह काम न जाए कितने ऊंचा को जाउची ना अभी कुछ नहीं आगे ही सही हिसाब रे बाणवा है जी इतने बड़ा नहीं हो रहा এইটা খবি বটে সেটি দে মুদা মর নাসে নগে দছ ওটা টাল ফড়া কে তোরা ফড়াই গোটাই ফাটলে ছিকি বজে 6 দূর কেতে ফুটা হবা তাহলে খাও খজুন তি খজে এইটা কাট দে আও কেতে খজে ফনা উতরে এইটা হারিলা হউ হউ ন থই দেছেন যাও থই দে সেটি সেটি আও খজে না ধো আউতে খজে কোনি করে লগা লগা রে এডা हम कोन गलु लाइटर এই পড়ে ভিতর পড়ে পড়ো দিও হেলে হেলে পড়ে সিঙ্গেড়া বাংলা লাইটার রখি পড়ে খাচিয়ন খাই খালে খাচি गाना तो देखी न हाथ रे फाटला मो कान फान ताजा कर देला पाके करला देखिलु गोटाई फाटला सब जा गळे देला देखिलु मु कहू जे गोटाई गोटाई खंजाते खंजानी ओ जे हाथ रे फाटी जोडा सूर जाके जा साइकिल फाटी बिरी ओ मुवर सिरकिला हाथ किछ होउनी जाई गोड गोड अरे देखि किछ होउनी किछटा हाथ किछ होउनी जोर से फुटी जे नासिरा ए नासी ना पिंग नासिनो इला भाई एडी पहिला हाथ किछ होउनी जे गोड इंग्लिश अरे खाती रे बोला वाले मेडिकल अछि हां वो बॉस मेमोरियल खोला है तो कार्ड तो अछि जिबा गो कुकुर इंजेक्शन दे दे आसीबो भाई कार्ड तो लु मां छाती कोन हिजो हैं बड़ा डागा मोर का छोटियाटा आ छोटा ए सेमिल कोन हो जिबे
अबे सीधा लगाउनु बार बार अबे क्रिटिकल के सोदा खाया गुण तो कुछ आलो दे एत्ते बार उठला नहीं रे तू आ कौन आसो पड़े सरीगला जल्दी आ गोटे रहिला काटू ना किछि ना सब आज बुटे देबा दीदी अब तू आस आउ तू आस बुटे संवाद पेपर वाला हेलो संवाद पेपर ए दीदी रो दीदी गाड़ी आगोड़ा बे दुष्ट किलो माल ए मक्काटा देलु जो कोन कोन ये चचड़ी फ्रॉम होय पेपर वाला पूरा साइज कटा है मां पेपर के साइज कटा ही पकाई देला ए तळ लगा एंती वीडियो करबे एंती पळेले अच्छी बा बहुत जोर भाई चचड़ी दा बेटा बहुत जोर लगौनु लगा एटा लगा आउ सेक्टर छोटा वो लास्ट में छाड़े दे तोड़े अरे रस्का वाला वो जोर फटी हो ए दीदी साइल दिरा हेलो नीचे आड़ को पड़े तो छानी है हेलो अरे केमिति हो जान नदी लगाउनी अरे गल्ला नहीं भागो ये आगो धरी आनी आयो तो
ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏୟାର ନେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସଇଲା ଇଏ ସଇଲା ଏ ଦିଟା ସଇଲା ଧଇଲୁ ସବୁ ଗୋଟା ଚିନ୍ତା ଗୋଟା ଫୁଟା ନାଇଁ ବୋପା ତୁ ତାହାର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ି ଯିବୁ ଗୀତ ବୋଲ ତୁ ଜାନୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିମାନରେ ଯିବା। ଆସୁନେ ଏଠିକି ମୁଁ ଦିଟା ଫୁଟେ ନିଆଁ ଦବା ଆଗ ପଡି ଦିଟା ପଖାଳ ତ ପଡି ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଗୋଟା ଚିନା ଆଉ କଣ ଲଗା 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 ଦେଖିଏ କଣ ଘୁରିବ କଣ କରିବ ରହୁନ ତା ଭିତରେ ଘୁରିବ ଗାଳେ କଣ ହେଲିକପ୍ଟର ତଳୁ କି ୟାର ନଉଛି ନା ଏଇଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ 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 ଉପରୁ ଯାଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ମଜା ଛୁଆ ଆଣ୍ଟି ହାତରେ ଫୁଟୁଛି ଛୁଆ ମୋ ଆଡ଼ୁ କହିବୁ ଆସିବନି ତାକୁ ହେଲା ଚିହ୍ନ ଦେଇ କରି ବୁଝିଲା ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ଲଗେଇଛି ତାଳି ମାର ତା ପାଇଁ ଆସିଲା ଫେରିଗଲା ସେ ପଡିଯିବ କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମସ୍ତ ଟକେଟା ଅଛି ଆ ଛଟା ଭାଇ ଭାଇ ତୁ ଦେଖା ସେ ଗିଲା ଗୁଡାକ ହଁ ଏ ରୂପା ସେ ଫୁଟୁନି ଗିଲା ଆଇଟମ ହଁ ଲଗେଇ କିଛି ହବନି ଦେଖ ଏୟାର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବୁ ହେଲା କିଛି ହବନି ଲଗେଇ ଦେ ନାଇଲୋ ଲଗା ନା 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 ରୂପା ତୋର ଆଡକୁ ସାଇକି ହବ ତୋ ଆଡକୁ ଛିକିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରି ଲଗେଇ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବି ହେ ତତେ କହି ରିସ୍କ ନେବା ନିଜେ ନଉନି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ହେଲା ଏ ନିଆ ଅଛି ଏଇ ସେ ପାଗୋଡା ବେ ଅତି ଦେଖଉଛି ନା କଣ ଇଏ ନଗଉ ନଇ କଣ ଡର ମାଡୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲଗା ହେଇ ସେ ତ ହଉନି ଧରାଲି ଚପକା ତମେ ଏଠିକି ଆସୁନ ଏମିତି କଣ ଏଞ୍ଜୟ କଥା ତୁ ଗଲା ରେ ମୋ ହାତରେ ଭଲ ଯାଉଛି ଇଏ ମତଟା ଦେ ଭାଇ ଆରେ ମତଟା ଦେ ରୁପାଣ୍ଡି ଲଗଉନୁ ତୁ ଲଗେଇବୁନି ହେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ନା ଛାଡି ଦେ ଛାଡ ବାବୁ ଲଗେଇଲି ଲାଷ୍ଟ ବାବୁ ଲଗା ତାପରେ ଯୋଉ ଇଏ କରିବା ଚଚଟି ଲାଗୁଛି ଉପରେ ଯାଇକି ସର୍ଟ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆଡେ ପଳେଇ ଆସ ସର୍ଟଟା ଲଗେଇବା ଆଉ ଗୋଟାଏ ସର୍ଟ ସେଇ ସାର ଲଗେଇବ ଗୋଟାଏ ସେଟା ସେଟା ଇଏଟା ବେ ସେଇ ଜର୍ଜରୀ ବା ସେଠି ଅଛି ବାବୁ ଦେଖୁନୁ ଦେଖ ସେ ଦେଖ କୋଆଡେ ଲଗାଉଛୁ ବେ ମେନ୍ ବାଳ ଦେଖ ମୁଁ ନଗଉଛି ଭିଡିଓ କରିବ ତ ଏମିତି ହଁ ଏଇ ଠୋ ଫୁଟ ତଳେ ଫୁଟିବ ବୋକା ସେ ଲଗେଇ ପାରୁନଥିଲା ଏବେ ଲଗେଇଦେଲା ସ୍କାଇ ଶଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବ ବା ସିଏ ରୂପା ଇକ ତଳେ ଫୁଟିବ ମୋର ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ବା ମାନେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବା ଏମିତି ରହିବ ଏମିତି ତ ଏ ଭାଇ ସ୍କାଇ ଶଟ୍ ରଖିଲା ନେ ତଳ ଥୋ ସେମିତି ସେଇଠି ଫୁଟେଇବୁ ନାଇଁ ଏ ଫୁଟିବ ଇଏ ଫୁଟେଇ ଖାଲି ଉପରୁ ଇଏ କଣ ଷ୍ଟାର ଇଏ କିଛି ଏ ରହ ସିଏ ଲଗେଇବ ରହ ଏଇଟା ନେଇଯାଏ ଭିଡିଓଟା ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ଭିଡିଓ କର ହେଲା ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଆଣିଚଟା ବାଣ ଲଗଉ ଖୋଲ କର ରେଡି କର ମୋର ରେଡି ମୋର ବି ରେଡି ସରିଗଲା ଲଗାଇଲା ଅଛି ନା ଆଉ ଦେଖିଲି ସେ ତାକି ନା ହଉଛି ସେଇଆ ସମ୍ପ ଯାହା ବଇଜ ଗାମୁଣି ଆରେ ତୁ ବାଣ ଲଗେଇ ବୋଲି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ କି 24 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ତତେ ଅନେଇ ନେଇକି କ'ଣ ସିଏ ନାଇଁ କ'ଣଟା ସିଏ ନାଇଁ କ'ଣଟା କହିଲୁନି ଇରେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଜୋର
पुणी ହେଲା हाँ क्या किया तूने जानो डू